bienvenidas a un nuevo capítulo del canal de Fire Emblem. Ya está la epopeya del caído, el último de los packs de DLCs del pase de temporada de Fire Emblem Engage, donde se ha añadido la epopeya del caído, que si la superamos se unirán al grupo varios aliados. Además habrá dos clases adicionales a tu disposición, Taumaturgo y Mago Artillero. Además tenemos materiales para mejorar las armas de fusión cuando accedas al Somiel y... bueno, podemos obtener contenido de bonificación de forma gratuita desde la eShop. No sé a qué se refiere eso último, pero pinta bien. Vamos a continuar. Contenido adicional. Quizás aquí esté la epopeya de los caídos. ¿No? Estoy haciendo pruebas, gente. No tengo ni idea de lo que pone de la eShop, pero vamos a ver un momentito. Set de objetos de los guardianes de Asker. Descarga gratuita. Vamos a descargar, ¿no? Vale. Son 3 megas, esto se descarga en 0, vale, pues ya lo tenemos. Aquí parece que hay nuevas armas. Ok, eso es bueno. Bueno, pues ya lo tenemos. Entiendo que ahora vamos a continuar la partida y vamos a disfrutar de lo bueno. Aquí tenemos nuestra historia pasada. Ya se ha descargado el contenido, ¿vale? Tenemos que reiniciar para utilizar esos datos. Así que lo de las armas lo veréis en próximo vídeo. Pero ahora vamos un poquito a continuar con nuestra aventura. Como ya sabéis, estamos disfrutando de un final de historia que me moló muchísimo. Y parece que esta epopeya es algo extra, como lo que pasó en el Three Houses, ¿no? Con la casa de los lobos plateados, que estaba fuera de lo que es la historia principal, pero que nos permite, ¿no?, desbloquear luego para el juego base, en este caso, nuevas clases y personajes. Me parece una idea genial, me parece una manera de darle vidilla al juego. Y bueno, aquí están por fin los cristales, esto que no sabíamos lo que era, para mejorar las armas, pues aquí nos dan un montón, por lo que veo, ¿no? ¿Vale? Ok, ¿y ahora qué tengo que hacer, my friends? Aquí estamos, de vuelta con Fire Emblem, gente. Y yo qué sé, vamos a ir al mapa, ¿no? A ver si ahí nos sale algo de la epopeya. Lo que he visto de personajes que nos enseñaron en el tráiler, no me he querido spoilear más, pero wow, pinta muy top. Bueno, vamos a ver. ¿Vale? No, pero yo lo que quiero es... ¿Qué estarán los desvíos divinos? Voy a probar, ¿eh? A ver. No sé dónde está el contenido, gente. Vamos a ver. Por aquí. No, aquí no hay nada, ¿eh? Pues no entiendo cómo va esto. Vamos a ver. O sea, nos hemos cargado a Sombron, se supone que eso ya está, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué falta para el tema de...? Me siento inútil ahora mismo. A ver si es que es desde el menú. Algo extraño pasa en el pozo antiguo, vale. A ver. Vamos a ver, porque estoy flipando, gente. Hola. ¿Vale? Divine One, we have been getting reports lately of a strange presence coming from this well. Vaya. I have not been able to find anything unusual about it, but perhaps you should investigate. Ah, vale, a través de aquí podemos entrar a la epopeya, ¿no? Tienes la opción de volver a la historia principal, ¿vale? En la epopeya también puedes seleccionar un nivel de dificultad independiente de la historia principal. ¿Vale? Vamos a ver, aquí tenemos epopeya del caído. Ah, y aquí nos deja cambiar la dificultad del juego.
Vamos a Epopeya del Caído y a ver qué va. ¡Comenzar! Tenía ganas de contenido y por lo que estoy viendo aquí vamos a ver algo topísimo, gente. Así que a disfrutar de la buena aventura. Epopeya del Caído 1, Dragones Lejanos. Faced one way, 1,000 years separation. The other way, 100 years regret. Pray, dream of my sorrow. Pray, dispel the darkness from this world. The only light here is in memory, and the hope you instilled flickers. Alas, I know the truth. In this world there is no salvation. In this world, there is no you. ¿Cómo? Ojito. ¿Qué hacemos aquí? Where am I? ¿Dónde estoy? Esto no es el Somiel. This isn't the Somniel. Who are you? I am. No, it is no matter. My name lost its meaning long ago. But I have this strange feeling. As if the two of us have met somewhere. We have never met before. Not in any way you would understand. I'm speaking to you from across a mirror. You are my reflection, and my land's last hope. Please, I need your assistance. Will you save those who are important to me? Of course. I'll help however I can. Really? You accept my plea without hearing what it entails? I suppose I feel like helping you might ease some of my own anxieties. Almost as if this is a chance to get back something that I lost a long time ago. In short, yes, I'm here for you. I'm glad to hear you say so. I was afraid you would refuse, since I'm unable to explain all the details. Suffice to say that the land I speak of is threatened by a foe with a wicked heart. The only hope for my people is for you to collect the 7 bracelets. Bracelets? 7 In my brazaletes. world, emblems dwell inside bracelets. You will need them in order to succeed. Now, I will transport you there. Those you encounter after Oh. arriving will guide you. Will you and I meet again? We will not. Nor have we ever met. Not even in this very moment. You speak so cryptically. Still, I get the feeling I will see you again. Be off now. I thank you, and wish you good fortune in the battles ahead. Pues nada, gente. Goodbye, my fellow Divine Dragon. Es la Liar de otro mundo, básicamente, ¿no? On your journey, I hope you feel joy, suffering, sorrow, and love. ¿Qué? Because I will feel nothing anymore. I will never awaken again. Ostras, está siendo muy enigmático, ¿eh? Empieza la cosa fuerte. So bright. Sister, it worked! Our prayers are answered! ¿Oh? After all these long years, at last our savior has come. ¿Vale? You. Is that? Where am I? You are in Lethos Castle. We have long awaited your arrival. Thank you for answering our prayers. I am Nell, one of the dragons who resides here. And I am Nil, her twin brother. It's nice to meet you, Nell. Nell y Nil, And como you, Frame Nell. y Claim. I'm the Divine Dragon. So you are the Divine Dragon. Fate has made a cruel and mysterious choice. It is such a joy to see you reborn. Reborn? What does that... The Divine Dragon is deceased. You fell in the last war. Our world has been consumed by darkness in the time since. We have long prayed for a savior to aid us, and your appearance seems to be our answer. It is unfortunate. I would have preferred never to see you again. Vaya. Nell? But we are in desperate need of aid, and we do not have the luxury of choice. I will speak no more of it. Please follow me. I'm so sorry, Divine One. She is rather more upset by this than I would have expected. She and the Divine Dragon have a somewhat complicated history.
Vale. This is the bracelet vault. Here, our emblem bracelets are kept secure. I see. Upon that pedestal lies the bracelet of the Shepherd Exalt. Vale, el brazalete It del is the venerable sole custodio, bracelet in ¿no? our possession. The emblems within it are safely in slumber. There are 7 bracelets in total. We Vale. lost the other 6 in the war with Sombron. So, he exists in your world as well. I will explain from the beginning. The first dragons were born millennia ago, and from them came the divine and fell dragons. For Vale. a time, there was peace, until the fell dragons turned to conquest and destruction. With the world under threat, the divine dragons and the people prayed for salvation. And that salvation came in the form of beings from other worlds known as emblems. The emblems were manifestations of those ardent prayers for peace. My sister and I were performing that ancient rite when you arrived. We thought a new emblem would appear to save us. And you got me. A ver, soy un emblema como tal. Yes, it was quite the shock. I'm still a bit beside myself. The emblems brought an end to the fighting, but only temporarily. 1,000 years ago, Sombron sought to exploit the emblems for his own ambitions. We experienced that war firsthand. It was awful. The entire continent became a battlefield. The dragons and the royal families fought over the emblems until all sides were exhausted. But as we stood upon the brink of annihilation, the divine dragons won a key victory. Lumera, the divine dragon monarch, imprisoned fell dragon Sombron. My mother died 1,000 years ago? Ostras. Her sacrifice bestowed peace upon the people even as they mourned her passing. But it was her successor who healed the wounded land and returned it to prosperity. Her successor? You mean the next divine dragon monarch? Yes. You. The divine dragon monarch after Lumera was her own begotten child. So I took the throne after she died. This is so different from the history of my world. You are a wonderful ruler. Under your reign, it seems like the world would be at peace for the rest of time. Vale. Me está But it molando was la not to historia. be. Sombron eventually returned, and another war began. Whosoever gathers all 7 of the awakened emblems will be granted immense power. Sombron intended to use that power to exact revenge and restore the Fell Dragon's honor. To achieve that end, he was willing to set the whole world ablaze. And I take it I lost this war. No, not exactly. You and Sombron each slew the other. On the night of the decisive clash, you and he perished at the same moment. So the Fell Dragon is already gone? Then who is it that's putting your world in danger now? An unknown malefactor is attempting to fulfill the late Sombron's ambitions. They come and go without a trace. Vaya. We know nothing of their whereabouts or appearance. All we know for sure is that, like Sombron, this individual wants to collect the 7 bracelets. In fact, we believe they already have 2. 1 in Lethos Castle, 2 in enemy hands. Where are the other 4? Each of the 4 nations of Elios possesses one. They once fought under a single banner, but that changed drastically after your death. Now, with nothing to unite them, the little ones, the humans, bicker among themselves. Thus far, they have kept one another in check, but war could break out at any moment. I don't know if the Divine Dragon's army was ever truly united. I saw them argue, in this very castle, about which nation was to blame for your death. Which is absurd, of course. It was no one's fault. Now that our savior has arrived, it is imperative we reclaim the bracelets. The conflict we have avoided for years will soon be inevitable. You may need to cross blades with people who resemble your own friends and allies. I understand. I'll brace myself for that possibility. So, you're both divine dragons, like me? What gave you that impression? You said you were dragons, and you live in Lethos Castle, so I just assumed. Your assumption is incorrect. What she means, Divine One, is that we... Son dragones caídos, ¿no? Watch out! Assassins!
Ojo, fogado. She's a fell dragon. My brother and I both. In this world, fell dragons are born as twins. We severed ties with our father during the last war. We now fight against our misguided kin. ¿Qué dices? I cannot transform, but that does not stop me from fighting at Nell's side. Fell dragon twins. I suppose I simply assumed that you would already know what we were. It seems I was mistaken. If you will not aid us, you may leave. We will defend this world ourselves. No, I'll fight with you. I don't care about your heritage. If you truly want to protect this world, I'll be your ally. ¡Ojo! Ah, that's a relief. Now, let us march into battle together, just like the good old days. Show us your medal, Divine One. We shall see if you are truly the answer to our prayers. Pues vamos a ello, gente. ¿Qué queréis que os diga? Empieza fuerte esto. Ya sabéis que está debajo de esa capucha. Y madre mía, se viene primera batalla del DLC. Y tengo la piel de gallina. 7 brazaletes. Esto pinta a que va a ser larguito, ¿eh? Yo calculo que van a haber unos 7 capítulos mínimo. Y bueno, aquí está, ¿no? En las batallas de epopeya tus aliados tienen clases y niveles por defecto. También llevan objetos predeterminados en inventario, aunque puedes intercambiarlos. Vale, vuelven posteriormente, sea cual sea la dificultad. Vale, o sea, aquí no pasa nada, ¿no? Vale. Vale. O sea, no pueden caer ellos. Vale, unidades. Ah, o sea, podemos elegir a las que queramos. Entonces, escucha, a ver. Me puedo traer a Diamant. Y me puedo traer, por ejemplo, yo que sé, en plan loco. Si me traigo a Diamant y al Grist, esto me lo paso en 0, ¿no? A ver. Bueno, a ver, o a Golmeri, ¿no? Golmeri, sí, yo creo que así va muy bien. Vale. Todo listo, a luchar. The enemy has most likely come for the bracelet of the Shepherd Exalt. We must stop them here, before they can reach its location. Vale. Bueno, aquí están los enemigotes. Parecen fáciles de vencer. Ya sabemos quién es ese tío. Derrota a... Vale, pues vamos allá, gente. Happily. Vamos a ver qué tal pegan estos, ¿no? Nil. Atacar. Nil está en nivel 15, ojo. Se supone que es un personaje defensivo, ¿no? Por lo que veo, pero vamos a ver qué tal. Crítico 36. El defensivo acaba de reventarse el bicho del suelo. Bien. Ah, pero estos no suben de nivel, claro. Ya lo pillo. Ya voy pillando un poquito esto, vale. Tenemos aquí a... A ver. Puede ser un poco bestia, ¿no? Pero vamos a hacer la de Ike. Vamos a Gran Ether. Ahí está. Obtenemos un elixir que nos va a venir muy bien. Diamant va a venir por aquí de tranquis. Y, ojo. Lo tenemos con bailes, así que luego vamos a poder hacer la maravilla de siempre. Y por aquí Aliar con Marth, listo para darlo todo. ¡A fusionarnos! Aquí estamos, vale. Tenemos las cosas... Claro, no... Aquí estamos al 15 con todos. Vale. Vamos a ver aquí. Y al lío. Vale. Terminamos turno. Cute, right? But watch out. Those fangs will really leave a mark. Ojo, tiene un emblema de Tiki. Falla y ¡bam! ¡Vamos, Diamant! Se roba el show, Diamant, ¿eh? You put up a good fight. Es lo que os digo, teniendo un Diamant esto va a ser fácil. Por cierto, me estoy pasando el juego en la dificultad más alta y es una maravilla. ¿Vale? Colmillos maléficos. Vale. ¡Oh!
Qué burrada de ataque que acabamos de hacer, ¿no? Y bueno, fuera enemigo. Al lío. Claro, es que el tema aquí es a ver cómo consigo avanzar. Vale, vamos a cerrar un poco el frente y que venga el enemigo. Vale, por aquí vienen más lobitos, ojo. El tema es que mientras no nos golpeen, nosotros tenemos la ventaja contra ellos. Aquí da igual el nivel que tengamos, como podéis ver se reinicia y nos la lían con él, ¿no? Ahí está. Vale. Diamant. Príncipe, rey de Brodia. Vale, por aquí vemos que la cosa sigue. Vienen a por aliar, obviamente. Aquí ya nos atacan en cadena y, ojo, buscan reducir nuestra vida. Ahí está, nos ha afectado, como podéis ver. La clave es que tenemos el bastón. Entonces vamos a venir por aquí y vamos a probar un poco cómo va esto, ¿no? Vamos aquí a esto. ¡Oh! A ver qué tal Nell con Insidia. ¡Wow! De momento el piño lo mete, ojo. Vamos a quitarnos primero aquí a los que podamos. Ahí está. ¡Go, Mary! Fuera. Vale. A ver, aquí teniendo unidades que tengamos, como si las tenemos listas, esto yo creo que cambia y se prepara bastante para lo bueno, pero bueno. Ojo. Ráfaga Polaris y este fuera, ¿no? Vamos a ver rápido. Fuera. Lo tenemos. Vale, y ahora por aquí pues Diamant viene a avanzar y va a fusionarse con Byleth. Esperamos aquí y vamos a literalmente usar a Nil para vencer a esta unidad. ¡Toma! Doble crítico, poca broma con Nil. Nil y Nell molan bastante. El diseño de personaje está muy guay. ¿Vale? Turno al enemigo. Aquí viene Tiki. Bendición divina. Vale. Tiene una barra de vida extra, pero nos da igual. Somos Diamant. Vale, por aquí la cosa está siendo un combate bastante sencillo para empezar el DLC, obviamente, así que vamos a ello. Barremos a los enemigos, barremos a la competencia, gente, y Aliar está aquí on fire, Bueno. Me mola porque de momento lo que veo es, le han sabido dar una buena historia a lo que vemos del DLC, y ahora pues Aliar va a venir obviamente aquí a provocar a el boss. Está claro quién está bajo esa máscara, ¿no? Pero, oye, la cosa puede ser susceptible a sorprendernos con alguna cosilla, Vamos a ver qué pasa. Vamos aquí tranquilamente. Y aquí el tema es que podemos atacar, ¿no? Con... A ver, ¿qué opciones tenemos? Vale, esta me gusta. No, vamos con esta. Al lío, vamos a lo seguro. ¡Oh! ¡Diamant! Pega de 3 y nosotros Blaka. Golpe de rotundo. Vale, lo bueno con esto es que le hemos quitado una de las dos barras, así que ahí se nos queda el bichito que se cura y viene a posta para darnos el siguiente golpe. ¿Qué va a hacer ahora? Va a hacer lo mismo. Ojo, que tiene en stack, o sea, puede repetir la bendición divina. Pues nada. El lobo inmortal, chavales. Lo bueno que le quitamos 28 cada vez, o sea, bien. Vamos a ir a por él. Ahí me ha troleado bastante, no me esperaba que me fuera a hacer algo así. Vamos allá. A ver, puedo forzarlo literal con el ataque normal a que vaya tirándole la recuperación divina. Vamos a probar. Si hay suerte y funciona, más fácil. Ahí vamos. De momento golpeamos con Diamant y esto pues pasa a lo que va. Si lo vuelvo a hacer, lo vamos a reventar fácil, Pues sí, vuelve a lo mismo. Bendición divina.
Ya sabéis, el lobo inmortal. Y el lobo ahora viene a por aliar, vale. Falla, golpeamos de 11. A este le vamos a hacer el focus. Vale, vienen más lobos, ojo, cuidado. Parece ver ahí un enemigo, no, vale. Vamos aquí a venir tranquilamente. A ver. Tenemos que ganar experiencia con los hermanos, así que vamos allá. ¡Ostras! Es un dragón, tío. ¿Cómo mola? Mola mucho, o sea, tengo que decirlo. Es top. Vale, vamos a venir por aquí y vamos a rodear, ¿vale? Por un lado aquí tenemos al lobo, así que... no tengo nada que le pueda reventar. Vamos a atacar primero aquí al crack. Está claro que es fogado, pero bueno. Vamos a hacernos el loco. Are you the Divine Dragon? Yes, and I'll be taking back that bracelet now. Tiene a Tiki. Claro, entiendo que los brazaletes van a ser los que dan de DLC en este mundo, ¿no? Entiendo. Pero bueno, si nos dan personajes nuevos, merece la pena. Vale. Vamos a ver. Diamant. Se lo revienta, ¿no? Él solo. Vale. Se supone que con este ya ganamos entonces la pelea. Pues vamos a intentar pillar un poquito de experiencia. Vamos a venir por aquí. A ver si hacemos. Vamos a hacerlo bien. Venimos con Golmer y atacamos, ¿vale? Con la espada de acero o con la pica. Da igual. Pica, ahí está. ¡Oh! Golmer y ataca. Esto del plan es debilitarlo para que nuestro amiguito por lo menos gane experiencia. Así que venimos aquí y atacamos con Neil y su desquite. Él va a poder vencer a este enemigo fácil. Ahí va el ataque en cadena. Ojo. Y Neil no hace nada. En plan de gracias, pero ¿pillo la experiencia o qué? Pues no ha pillado mucha experiencia. Así un poco... ¿qué está pasando? Bueno, vamos a venir por aquí y vamos a decirle adiós a nuestro amigo. Ya sabéis, esto es rapidiño y tenemos aquí un ataque que va a funcionar contra él. Vamos allá. Hand over the bracelet. Él nos pide el brazalete y nosotros le vamos a decir que no. Se convierte en dragón. Golpeamos. Golpea. Y ahí va Diamant al corazón. ¡Madre mía! ¿Cómo empieza el DLC, eh? You won. This time. Ya está, victoria completa, 6 turnos, Diamant y Violet se han lucido like ever. Y bueno, vamos a ver qué pasa a continuación. Vale, ahí está la epopeya, el primer nivel completado. They got away. I was hoping we would finally learn their identity. At least we got back the bracelet they were carrying. That's... The bracelet of the ancestor. It seems different since we last laid eyes on it. Maybe this emblem can tell us about their time in enemy hands. I'll summon them again so we can talk. Vamos a ver. Huh? That's strange. What? The invocation isn't coming to me. Perhaps it's because I'm in a new world? But that's no good. Summoning emblems is what a divine dragon does. Pues nada. Divine dragon? I'm Tiki. Are you a divine dragon like me? Well... Impossible. Emblems in this state shouldn't be able to speak. Hello, Emblem Tiki. I might be able to summon you again, but your invocation isn't coming to me. Do you know it? I don't know anything about an invocation. My head feels fuzzy. It hurts. Please, don't make me fight anymore. I don't like hurting people. You need not act against your will. Allow me to return you to peaceful slumber. You can do that? I can indeed. But I am unfamiliar with this summoning power of which you speak. The divine dragon of this world was able to cleanse fallen emblems. It would seem that you cannot do the same. So I will send Emblem Tiki to rest. In slumber, she will be safe from those who would exploit her power. No longer will she be compelled to fight. You might say we are containing her power in the bracelet.
Sadly, since we lack the ability to awaken emblems, she cannot aid us any further. Vaya. It sounds like our only option right now. Please, go ahead. Whatever benefits there might be to keeping her awake, I won't force her to fight. Tiki, I hope we'll meet again someday. I'd like that. When we do, let's play together lots, okay? Absolutely. Claro. Farewell, Emblem Tiki. Sweet dreams. Night, night. Pues nada. Hemos recuperado un emblema, pero la cosa sorprende. Me está pareciendo interesante la historia, ojo, Now, so long as we keep her away from the enemy, she will be able to rest. ¿Vale? Thank you, Nell. We place our emblems into slumber as a matter of course, to prevent their exploitation. Emblem Tiki was thus asleep when she was taken, but she returned to us awake. Our foe must therefore possess the power to awaken emblems. Only divine and fell dragons can control them in that way. There are no divine dragons left in this world, so that means our enemy is a fell dragon. One of our siblings, in other words. If it's a sibling of yours, then do you have any idea who it could be? We have many brothers and sisters, but we're not acquainted with all of them. Many died in the most recent war. There is no telling which of them survived. The power to control emblems is rare. If we knew the culprit, we would surely recall. Perhaps this child was born after we left Sombron, or developed this power late. Dragon powers are unpredictable. I cannot transform myself or control emblems at all. Sombron deemed me a failure. If I had stayed with him, I would probably be dead by now. How awful. I managed to survive only because Nell took me with her when she left. It angers me to think that our siblings could be behind this. To be given that kind of power, only to use it for evil. What a waste. Nell. Sorry. It's not my intention to poison the mood. So, Divine One, our objective is to put an end to the ambitions of Sombron's mysterious heir. Since we are fighting to return the emblems to slumber, they will not be able to help us. Knowing this, it is your choice whether or not to join our cause. What say you? Yes, I'll help. Vale, pues parece que os Splendid. ayudaremos. It is such a comfort to have you on our side. Isn't it, Nell? After what I saw in that battle, I must agree. But I will remain unsettled by the necessity of fighting alongside this dead dragon. Oh, I unsettle you, do I? Please, there is no need to quarrel. Why don't the two of you shake hands and agree to be friends from now on? I decline. Then I guess I'll pass too. You could at least try to get along. Before we depart the castle, Nil, we should say our farewells. Oh, agreed. I didn't know anyone else was in the castle. Is it a person I know? You are welcome to come find out. But what you see may upset you. It looks to be a monument of some kind. This is the resting place of the Divine Dragon. Your grave. Vaya. I did warn you. We will be just a moment, Divine One. You can go back if you like. Actually, do you mind if I say something? I'd like to speak to my other self, who lived here with you. I think that would be a lovely gesture. Visiting my own gravestone. Not something I ever thought I'd do. I can see why Nell is unsettled by this situation. I promise to fulfill your role and protect those important to you as best I can. And with that, my reflection, goodbye. Why can't I turn into a dragon like you and Father? There. You may someday. I'm a failure. I'm weak. No, Nell. You are strong. Surely you will be able to transform eventually. When? Not even Father can say for sure.
But until then, hold on to this. Your Dragonstone? But you won't be able to transform without it. I can if you carry it for me. And I know you will always be by my side. We are two halves of a whole, Nil. This power is ours to share. Our power. Vale, pues Dragones Lejanos completado, hemos avanzado por fin en la historia. Me ha parecido una auténtica pasada lo que hemos podido ver aquí, así que, gente, ¿qué queréis que os diga? Espero que os esté molando la aventura, que os esté gustando esto que estamos haciendo ahora mismo del Fire Emblem. La verdad que me ha sorprendido bastante, tengo que decirlo. Lo que es la historia, me está gustando muchísimo, me ha enganchado bastante y creo que va a ser una aventura que vamos a vivir estos días bastante top. Así que hoy os dejo el primer vídeo e intentaré que tengáis vídeo diario de esta serie de nuevo para poder acabarlo en cuanto antes y poder resolver este gran misterio. Y luego traeré una serie de vídeos diferentes en el cual pues os explicaré cosas de mecánicas del juego, truquillos así que me he visto, y iremos avanzando con las conversaciones en rango S con todos los personajes. Pero bueno, primero vamos a disfrutar de esta epopeya, de esta aventura tan increíble, aquí de la mano de Nintendo y este Fire Emblem Engage. Nada más que decir, si os ha molado el vídeo, por favor dejad el buen like, suscribiros y hasta la próxima.